Zebarnamaji za uhashirisha wakazi juma mwendeleo wa mkonti wa taifa zidungu huendelea. Zihazi za uhisabu wa wakazi ngazipasiwa ojo njianziani informonti tarehe 16 ya Desemba Kabil. Zinu mwengoni mwezi Madam Shinzi za himise taarifa habari ya hatu makatiano. Imanzishi jimla wa serikali idarusa maadi hakubalia ORTC mahadisi ya washiha juma masuala menji ya homondelo soni wa heensi ya swarafa ya hedaula na bomgwa hibenza umkonti wa taifa upangwao. Imanzishi jimla wa serikali haonesa ya ukaya harmon kade wa maendeleo soni ya heensi raisi wa hedaula Azali Asumani hatamhono hatwa ya uhansi shirika la daula la misafara ya baharini. Madhumuni ndo sahilisha mzungulio wa hezebidwa hususan zangu hao bonze hujahun masiwani na rishilie idaru samadi mwanzishi jimla wa serikali. President afanya decret habwa compagnie nationale ya navigation maritime. Ono yusinye wanga sana miezi mingi. Alafu compagnie hiyo lazima meli ifanye hazi. Ono abahainuri zambao ministre des finances afanya madisi na society za chini wafanya umeli ijoka ujabanu ijika na kompanyo ya urengaze konteneri za hatu zulu maore ono wandu mabahazazi walo banu mungu kanu konteneri ono ibeze ija maore na ihondo hola mahala ya ngwao je hondo hule sheja maore ngefanya miezi miraba na miezi mine ija Mombasa ija ifanya miezi mitano na miezi mingapi ija Dar es Salaam ija ifanya nini yarju kufanya lazima kane meli ilujudu henda irenga ze container zake jisaidia zifende ono basi ministre des finances yafanya mahadisi na BFC kana mlipati eba pesa ngarju kole bar arme bije hatu zita pare karja sa gashira jaratia ngarwa hola pitali karja sa gashi jirwahe ngarju ko hapo na aeroport karja sa gashi je yutine mendelance ngarju ko haloteli karja sa gashi yahudi maendeleo yansi yabo mnuju kwa ujambe mwanzo gashi elfani yawe mwanzo gashi abona jambe zenu mwanzo afanye gashi beka gashi maendeleo tsayao kabala rais Azali Ranzihale yehamba kanga mapesa bano kanga mapesa harumenti menji tena menji na rais Azali hazoni sa wakati kama hadani afanya rongozi inji watina ukaha msaada chazi fanya mapesa ya kumu. Ulawana ni mwanzishi jimla wa serikali harmwensi ngapo mapesa ya tomashashi. Serikali ngeta hao ze tartibu za hunjilia mapesa yao ili yarumishie nge dingohi wakae namna ya ujirenge ya dhamana harumai maendeleo kabla ya uhabili msaada utoka uonti na rumishilie. Banki zinu zulovanu zinti banki d'investissement. Yani fasirabu ndukaya ngwajuja waripate shangwa na limiti miano kwa ujo waripate mapesa menji haku kazinu banki komersiali ya unga nzu wake bank d'investissement ya wizo ni mahadisi rifanya uhawa haini da sina bahazazi mhuwa wa divali ya javanu ya unanamizi de finance ya una presida ya une sirkali ya amba mwanzo ndenge funvu harume bank development komoro nekati irenge nga mjoi badili ke bank d'investissement presida hamukubalia ya conseil d'administration yonana wardi wakubaliza ngo hizo yabunga lindao tihali bano bwana uya jarege kajarenge banki hiyo afanya bank d'investissement muje uone karma bula muhazi ngo wambezo pia kanozi fani wika haja ujushinda renge 50 miliari ja yari nke ameka na mfanyiza ngo sana ndifasira bank d'investissement yo dimana morisi wa developer wa haraka wana bank d'investissement zinji donc anize daraja pia za banki ngo nizo ewanzo mbahindu arumie leo ya libe nswabili nguhundo ewanzo ya arumie ya libe haruma mwezi nguhundo ewanzo ya arumie ya libe mahakume nguhundo serikali kingonzo afanya ngo ufikiri serikali morisi kangonzo afanye ze projet kunkunko haona da wona warangara mwezi banki ila hatu bank centrali ila yuto mapesa yani ndomba facilite in kaze daula serikali wanzo mapesa bank central wana facilite haina mwaha wakoni kwazi facilite hizo wafanyize projet hizo nizo pia waondoka wanu wakanda huo wakufanya kama ni mozi sambavi zango hizo mozi sono kabanu kaya hizo facilite hizo ngo kada mani matufanya wanuze banki ya mali na hambia kabati banki ilo bank d'investissement haba
ze banki zijaha winji wanu rikane banque d'investissement rikane banque joshi na zifinance development nasina mahadisi nasina udivali huo ujujajia fanyi hazi harmu PDC ngao mahadisi ya fanyi hao baina ya armada wanuanzo fanyi galawa nebiki epite na sisi serikali nasina mahadisi tena nasina banki islamiki wajobu banque d'investissement hiyo ndi siasa jumla ya utsongeza zila projet ko nzuri sifanye dishineri sifanye haraka ndema pesa kanga sina banki ndaro au mbili au na tusamba nzima ya investissement bano ya mubahi kabatsi n'uburyo kandi fanya hata bingu ngarjo waha kana waha le bingu la mizi mkarna kana ushinda waha ya madalla shabutsika na mizi kagarjo shinda fanya ndongo ku zinji ono na hiyo ndio ndio mbauka emergency ni emergency lukanga nzuri fanya ndongo ya volfor ione namna ya hunjilia hizo sharti za ka ribeteri fanya zirango hizo silo karbamba jimbo la ka emergency ba harma wakati ikao yentinge jipangao na mkonti wa taifa wafanya mjimliso wahe mahamengo mine na miili ya uhuria imwanzishi jimla wahe sirkali guonesu ya kaya linu suala sawa nila maore avongeo wa komoru wonti geladhimuo walishangiriye hamara ya saya narmushilie asizi daraja hili yo sawa nile suala la maore anizindongo za daula zanti Haundu bahanu wanduenji mazamana wasiasa watuhelewa wafanya mabanzi nuvoti au banu zinu ngokaza haundu ngokaza zinu isere ndi hama sawa nili suala la maore ahui ilazimu wa Komori wanti pia wahime hau jimlifu wasaidize nungu yonyangu yundi ya lazimu wandua wafanye ezabili waminga mto zisa ukaya abahara mbangar kontiri hadisi wando kubala kangara tsuru kontiri hadisi kar hadisi masala pia ezabandi mtanze turanti fungu zbahin ezabandi tunanti mtanze fungu nuramba ngar kontiri hadisi rirabo kakabati suala rutso habar ma hadisi yana ezabandi tunanti mtanze fungu hiyo tino ya lazimu mbakensi wado furana mangara hadisi onondi hadisi kabati ngutu jo habwa tunanti ngicho hamba zibari eni mnwa wanzo yaishie yamba witsamba nende yabo ekahende tunanti ngicho hamba ngeka kuje nandi setu jo hamba singa zijoge jo hamba kabati ngutu jo hamba ona ngeo mbati shangaze wangu ono manazi ndongo za hatu sonti pia wanua kubaliana ono alafu wanomba ngodo wa hadisi na inu fikira nkuu ya rahimlo nonoti pia na sonzuini wa ikubali Union African wa ikubali makungumanyu pia wa ikubali Ligarabo wa ikubali wote dawala waja wakawisaidia haina mnungu irehemu fikira hino gabo wandu waloho nyuma wa Komoro wenji ni makungumanyu yao no wandu waile wao no wandu wastarabu no wandu walona uwezo harmonti pia wandu waloho nyuma wakamtujo kabo wandu wako lazima urutodora tsiwereleki minde hino na shamin sona ho nyuma Komoro hako wejo Komoro wanza uzi asisi Kandelia one taarifa habari shaika usukani sha mkonti wa taifa CPN sijimize honzuani bunjilio kuu la uhashirisha imarania harmon pangisho zihazi za mkonti uno Abu Ahmed Ashrafi na Abdalla Haribu wa Kahadir Siti Nuru Said Halidi ngurninko wenji wa maelezo Infomoville ishikao sokani shijendre sao imikenti ya taifa watanganyisa wanzuani harimu aljumba la jafo awa huja wawahashirishe jule mikenti ya taifa. Lijumba la jafo lilo likali jaya ha wantuashe na wantuame wazinta na za inzuani ile huja wawavulishie ishikao shadhaminishiwa zihazi za mkonzi wa taifa wavili wa mera de akaribisha litengwe. Mkalimani we ishikao shina bwana Metra Lanrifo ainyesa umuhima we mikenti. Na mtafadhali kwezi mtilinde ukema hadisi atoka ida ya mbwa mwezi asizi ngatoka ula wa moroni zisi henzwani sinde hadiyo ganzawe mahadisi atoka uhadisi wa mwezi asizi zilawo mijini zihemo juu nyinyi de mtoka urambia umahalani mlio
omijini omirani enamna majoanze komorika imawu le furso ngilo langu iyo ne maneka onga joti ya fiche ya mbao fiche ya contribution ijo kilo mijini hano mijaye komorika bi ze fiche hizo ngari mtafadhala ungu ngaijonziho ngarongo mngurikeni nafasi ya ukaya yanziho shikomori yanziho sharabu yanziho shizungu ritsahize fikira za hano inamna muna wezi siwa za hatu inamna zende siwao ngamfikiri uje inamna mijiha yende siwao ngamfikiri uje eya kiba ya komori ya maudu eika ulazimu ikae je nano msomo nano unono wa komori izo ndeze fikira ikaonga tukanza renderasi hadisi ze fikira ngajoka za hano ngamjota hamatalam ikawa wazoregeze fikira zangu wazitwalie wazipange zike harmabuku ye rais wa yurulo naye nano wazohuja wazoangalia enamna wazoka utafsiri maonyo ya kwa komori ikezi tena sababu Rais wishikao shina haheju ashukuria haivo ikao umuhu wa idaula atia mhono katiba ile huhalalisha shikao shini gari mshukuriao nazika naona haya hozanga baile wa siasa gari mhimiliao poli mwenezi juhudi yazifanya yatoa décret ya kauhanzi le comité de pilotage des assises nationales yaba ukaya e comité hiyo ndio huru ndio neutre kaitsina rangi ya wana na wanamlaula wanu simone suni haji wajana wayato docteur Orange au docteur Orange patuze parti au serikali au juzia zali hamambia mitabiru suni haje ngao yabo shaksidanga kangoroiza ihoje hunu weroiza hunenda hiyo fanya haziwanikiwa enge suni haji mona waleo wechiro metro lari foi president wa parti hendatsu wejubahe parti ya hajeza hata yaho wavoka ila nzilu ila aringa chambugu enge leo etiketi makaunika mwana shana wahese panulobano na mwibanguwe bulindwa na fungu kuu fungu la hanyoti pia eka hazindi sanayi na mpare jemu mtuweze nguwa mwanise wazi hapo mji mihashirisho maordenini itofanyishiha harimwa mabavu mbali na mbali yeshisiwa shanzuani Kandi leo ne taarifa habari haunji harma mvamrajina utofana na unuye barnamaji jimla ya uhisabu wa kazi kepasi wao jojianziane tarehe 14 ya Desemba kabil. Zianzma zonti za uruhusu zehazi zinu zifanyishie na mnastahiki zirengwa ne madhamana wapasi wao nili suala linu. Na rasho tasabaru wa Mohamed Said na Ibrahim Kabavo matalazuzi wadzima na binti Mhaju. Hahwanza wafuzu harmao mjimliso wa kazi idara ya taifa yadhaminishiwa omhasibu wa kazi ne makazi watayarisha emisomo inu hafaida ya huwandu ikao do wajuka huendelea nezehazi za uhasibu wa kazi Manda wamba juanda senje shaika wajosa mru harma mji harma babu harma isi kami wandu wado mamaskini wandu kende ndurusi mamaskini wao mwauje doanezi jana doan madu hazi utakuziza hili deshide nika mpezo wa matu amanu mozaili sa ilazimu maranya wakubali wana hatu wadukonja wa malahoni wana hatu wadukonja bijini harumeni wafatu warengwando wambilwa hili rilio hiyo ndio muhimu washinda ufanye rifunge mansa ni population ili washinde wakubalize na wazi hulawana ne madhamana wende sawe barnamajino emialimisho endelea hanamna njema no mhasibu wa kazi ngaijo handisa informonsi kabil on va former un hamama agent recenseur pia donc ulikuwa selection à partir ya test lo jawarengwa yakange ne dara jahili wazongo ya rengwa ya jafaniswa ya formation hema contrôleur
upande huo wao wa Kongo ndio ke ne hazinziru manono ndio wa veille carrément harmo upande wa haziyo sur terrain harmo soni we agent recenseur amini ukaharma mengo shenda na nukto yao umsomalonu wonga minatama yao ka wadushi wafanya haziyo kwa ukamilifu wahundana ne mialimisho inu ngwajuheneziwa harmazi nsanansa za hemasiwa ili huendelea nezihazi za uhasibu wakazi ne makazi ya hao. Le baraza la mawaziri lijimizia mfumtano yunu son mwongozi wa makamu raisi adhaminishie wizara ya mawasiliano na misafara Abdallah Said Saruma ulo na hamuda za dhamana za raisi wa daula. Nukta zinji zikamtwalaani miongoni mwizo lezusio nao ne hifadhi ya wakazi na ile suala la homwenje habo ya kaya zenyakati za mwiso zinu ngawa parhana wanatabu watiti uhusu umwenje. Ya mkalimani wa serikali Mohamed Daudungu fanya mjimliso. Husu ya wizara ya homwenji le baraza la mazir leshe wa neze azika wangazifanywa ne le shirika la mamwe ili ushinda umwenje ushinde ukaya daima watike tabu holiho mjoka ya asiar mafazi ya kuongeza umwenje wa hatu ushinde usaidia akiba henti awange le baraza la mazir lonesi wa tabu ikawa ngazondao le shirika la mamwe sha wajau washukuri hazifanywa ni mamwe sha wataukaze tabu zinu zibeze haraka zibeze zirekebeshewa ili zenongo za urenga yesurai kao ntinga wanzo inike ya kiba hatu kama mjo kabati ya kiba enda watina manje abonge arashukuria ka emasiwa yo marar atema urejo huja gaina manje shaze bangi ya trafika getongezao sistema ya nyumeni inu wakati manje ngorengo waveze haraka warekebeshe ili zenongo sio kamiliha zende hauntu kuhusu ya wizara ya hezi habari za ndani le baraza la mazir wa juziwa waeleshewa nezi azika wangefanywa ne direction generale ya polisi husu haswa ya security public na utundi ya hoye namna ikawa wandala munga jibali yao ili ikawa lewa wana ne ele tuabiambi haswa na ulevi ne bange wandikao zeno hizo polisi waonesa ya hazikao ifanyishao namna uhusu ulezi ya ukaleo o ze famille warantsio wana wajendao brigade de mineur warengao za manazao armwa za hizo hansi wanamna uka votasi baina sabili honda saa sita mwana ikao nguparisiwa wanziani ya tsela likora tudashoni wajibu brigade wa mrenge ze fami waje wajangazi wajeleze waonese za barindi ni mwana wepa ranonzi ana tudashoni likoli yabo yome wili mwezi ya hazikao rijuzi wa armade bara waziri kao ye direction ya polisi wazifanyao si le baro la maziri wa shukuria zazizo shawa tsao kaya zazinu ziendelee harmo mijipia zitobaki harma za capital na onesa ukaya leo yinu nani mavazi maika leo wa na wakikomori wajibali yao shinamna direction ya polisi waniko jukumu shinda warekebesha haraka zenu hizo na utunda hakuwa kutena wajeni wanjia wonsiju na waroho hao namna ukaleo amani lo wonsiju ishinde isisemizi ndiho de namna zazifanyisha sababu yaho wanatabu wa mwenje wa parhanao zentuza mwisozino haruma baadhi za mikabala madhamana wahemba wa kitekniki wa ile shirika la mamwe waonesa usunime ORTC zitongesao zetabu zino na rishilie na Surdin Ali Swalih mudiru wa kitekniki haruma ile shirika la maji na mwenje mamwe handani de upara wa wansi wa Komoro kwa kimakini haruma wana interruption kwa walio haruma zentuzino donc gasinaze groupe za za voju ikawa de centrale imer ikawa ya distribue harma engagement donc hazi ikawa programmé ikawa zo demander wana ma technicien donc wawasu di ma technicien wararu Komoro gasna mfumo ile waji watunda ze groupe zizo donc pour groupe hizo ngesna hazi ikawa zizi longa baadhi ya groupe ikawa razia hauka wafanya control yao donc yo permette hay demande yao rtsahe onyasi wa centrale ya Itsambu no démarre donc ha zi changement hizo zi permettre mbabe ujiri mbabe ona interruption harma surtout ze périphérie na Moroni donc rambia kwa makini watu wakimakini ka hizo zile na uhisa so hisa tihali yao donc zi tambu hizo kauza ka kostetewa harma zensu mbili ndaru hizo kazina wakati
Kandilaone taarifa habari baada mezi numkaziwa mapano ya uresai magari nezampa harumai pareza uruhusu mbiro wa hemaraya nezebidho za hao watasi habari wa ORTC wabirli haruma baadhi za mikabala za humjua izimuroni ili uona hike maraya wesa wazoea ngwaste hiyo. Manajuma papali ngurniko unju wa maelezo na reshe mapicha ya Yasin Mlemengu. Baishe zi alama za uruhusu ya mkazi ya virengazizini hao ama wakazi wakaza nao ili uziste. Zuhangu, hondudu hazuhangu, rangwesa nao nenye mkudu ya ima. Apo kapa sifa vira. Ejau. Shawakati ya bilu ya njia. Yone riruhusu yoribire. Upande wa hemazofera, homrushashiza umwendo ili uruhusu ya mkazi ya vire gizonziru. Umuhimu nai watina udunga isharia shanzia baishe ngwaonao ya uka ehifadhi ya nziangio irendeha daima usoni mwa baadhi ya mazofera. Mazofera uondo wenji esawa mdu ngudazo edurwa ya hahe ya mlazimu hashilia auka magari ala hulanga jao nganzoa dungane bahiye yenguono nzira tajo ulinde turu ya hahe hashia vuguba juu mahalani kao ye magari ya hele bavula bambao na hambu yo uhima ili ulindi ya wakazi wahansi wa wajauzi alama za uruhusu ye magari ya vire haustehi sharia ama ye mazofera inusu ya hao kwa tustehi ansulan zi alama zin wakati mwinji ngwasongezao omzungulio wa he magari ukana udziru Nywanzi yate zinu za uvira shaba lazima bwese wasoma tena lazima bwese wasoma manata wabao so tipi ari mbugu chotanga urenda nai nabonga rekengallegarleke zizo zenjema jona kakairie serge gendarmerie ne police waregezi zo mana hako kasi karna ushindari elewe raho jaka wowo wari disi kama rimoli swali hamba ukana mkomori kama zaelewa mtu mremarans bayonde lilio sima zofera kartushindara unakabanda lekezwa rongozi lo njema shani mbugu chofanya helianza kalikuwa tusazinai walihoda inshuru hizo shauri kwa tukirivelewa niwamwono ka afudhali ndani ajiri lelo ya ukai magari le parso bali tulela bloke wala tulela friera emanese shofera kujoelewa kabla tunende naye izatana bahilo ndo kazi nyakati za misozinu ze ajalizo monziani zizidi nwinji ni hazo owenyi ubali ya magari ngwako zao hau wafariki ya nane dunia almuradi zianzi mazarengwa ili ushashiza ze ajali monziani gazi jadidishi wao mahsus harmao mwezi wa Desambru unu ye hifadhi ya nzia yu jadidishiwa ili utunda haini mlika onge na gari eka gilo na nijara dayalavim upande wa huwenyubali ya zemoto ngepasao wakena ze kask ili ujipukana na ajali baadhi ya marainya ngwarehemuo ze fikra za uhansi alama monziani ili uruhusu wakazi wapukane neze ajali sibahi ye hifadhiyo monziani no mustehi sharia shanzia shishinde shidunga nezinzia za lazima. Hasababu ndo msambaziwa wa hemajaya haruma zensanansa za homjiwa yezi muruni ndrongo ikawo ngetia ushaka yesu haya wakazi azma za uziya maraiya wakaze kifu ngedingo hizi tabia zinu zitilwa nzianine madhamana wa helameri na iladhimishiwa haina daho lidoli bari almajana mararu haina mwezi za uruhusu emajaya dorengwa haina usiku yenda ilatiwa afaida ya utaha wakahifadhi njema ya yesu haya wakazi habo yakaya uchamfundu mzazi wa uwade dhamana mzima wa helameri ya moroningu towo mele zaidi ipandi yahu no gasina société campagnare kangwa rengao côté sud courant 17 heures ngwa diso point par point gasina ze point précis za urengema emajaya harmwe miraya donc les difficultés hundrao do muoni mwe miraya yole kamyo kaltsungilo ku kaltushinda ujia hau ekanga magari hau zenyumba zisasanya ku kaltushinda ranjera ngemaja sha ataba harzamba au muskila ziruhamba abi rishidi tanzania tena wana magari wasaya waili ikaongwa njia au harma zitso zilale kamyo ltso ubira tanze fumda rakaniyo babira alhamdulillah majanga rengwa garendao harma étape na étape kanzar tanzania
ani mkomori wae emruishi harmale bavula moro ni yaelewe kabla lazima yatoe msango ili maja yahe yabiria rengwa ikaya rengwa bani yoga itunzu sitina ilawiyo no magara garjanga siti shanga bumitola itwaliwao ili wandojo shinda wado traiter maja yano donc usinga sina ze fikira zilonizo ze projet lonizo ukema jayanu lazima wandua disofikiri ndongoza we recycle. Kandeleo ni taarifa habari unesaukaya harmo mhazuzili na 10 mfukare mhazuzili na 18 wabenu habwade ziro liranganyao kabisa wakazi habali ya buhuwala mvuu zinatija zalaiya harmo mwadeunu kastu unesaukaya inudengi haushikungunya haunderema amma tabhithi ngazendele yao ili utaha waramushiwa no mwadeunu. Haunjia harmon kade wa hespore finali ya hezintabu za mpira wa mduza tulanziani harmo district ya Ngazija iresheha ya mfumbili ya vira baina ya Amical Club ya Shezani na Avenir ya Shindini amma habahati mbizi ntabu za mpira wa mduzinu kazi jakamilishia sababu ya umavumwelewano wa parhaniha harmo mwendeleyo wa hezintabu na dungi winjo wa maelezo wazima na Azhari Mbaye hauyenshema picha ya Ibrahimu Mkavavo. Umchezo wa finali unu ikao ngonjia uharumoi mashindano ya hele kumbe la maravu lahu moja wahe makungumanywa mpira wa mdu ya Ngazija ukaucheziwa ne Amikali ya Shezani ne Avenir ya Shindini. Habahatimbi umavumwele wanounjia ye machi izilwa wakatika uze kipuzo mbili kabati watia goli. Ishe itonga bado uka humkinishi haya uka majueri waili wahe kipi ya Amikali ya Shezani waremwa zipande zinkudu harumai demi-finali waresi wa imachinu. Wasulio kwa leo inu ribidilika de kiforma e finali ya leo ya madeli maona rien sa première mi-temps kadaka problem deuxième partie wajanja mna mshila kumkwa ekipu ya hari ya Amikali ngam majuru huwa kasuspend wa makarto harumai demi-finali mkini akari wari mkini kangwa rao donc wa ekipu ya Shindini wa ezali jivala wa formule reserve pour continuer match hata mso ujari timizi 90 minutes 0 but partout alafu mkini hanga mabazoma watu wa district wa njia marizi match yabo rendera one enamna zanongozeliyo ulone haki ya jamhuri haki yahe ile maana match ya tusinda ya timu hata umso haki no ni reserve de qualification ile wataba kende hundi haka kweli bala wala rase wangu ono mabo shinde ono nikoze ni kwale kopa kaunda kayo nrabo wakuhanza wa mpira wa mdu kwa turanti wonesauka imabaya kana uzi ya harumwezi wanzaza mpira ikaisharia ngashitadi wao. Na tampaka dabano wastamil Fwanzani dorkaza ukifu kabisa taarifa habari hatu ya makatiana makabla simlahani lemweshelizi dani bandu zeze mada za kaza himisa zibarnamaji za uhashirisha wakazi juma mwendeleo wa mkonti wa taifa zidungu mwendelea zihazi za uhisabu wakazi ngazipasiwa ujonjianziani informonti tarehe 14 ya Desemba kabila ezarbake makatiano na bushiria ni hanyonti wastamil Fwanzani mkamilishe barnamaji njema za khairi wazima ni ORTC marhaba menji.